फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भलरे अच्छा ना आशा कर आपण मैंने बहुत बढ़िया थे मुझे बहुत बढ़िया अच्छी तो सांग मैंने आपण मैंने भावुवे मुझे दिन है कहीं भिड कर तो इच्छा ही हो ना भिड करते तो आज की 10-12 दिन है भिड बंद कर देती कहीं भिडटा को भलसे कहीं देखुना लाइक करना सेयार करना कि सब्सक्राइब भी करना से भाया भ्यू भी जाऊनी से भिड कर आज किंतु इच्छा है भिड करने आपण सहित कथापी तो से आज भिडटा टे माने करिछि सावित्री व्रत भी किसी वीडियो करनी बाप कौन सब आसी से सब भी किसी वीडियो करनी आती आज वीडियो करनी ये जे तो आज भाविले जे समस्ते सावित्री व्रत वीडियो करके सब पकई वीडियो तो आपण देखिए मुझे आज सावित्री व्रत 4-5 दिन पर वीडियो कर तो आपण मैंने भिडटा देखूँ जे मो बाप घर कौन सब आसी फलमूल तो जहाँ आसला से सब सरला से देखी पारि बाकी खाली केवल हाँ शाढ़ी केते खंड शाढ़ी मत मिली किए किए देते सहीटा देखनी आउ कौन सब जिनस बाप घर आसला से किसी देखनी तो आप भिडटा को देखूँ आज भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मो चैनल नुआ सब्सक्राइब करेंगे प्लीज मत सब्सक्राइब करूँ आउ मो वीडियो को लाइक करूँ आ मत आगे बढ़ापी सपोर्ट करूँ तो चलतु आज वीडियो आरंभ करवा तो फास्ट आगे मुझे देखे दूँ यहाँ देखो नेल पॉलिशटा ये गोटे नेल पॉलिशटा लगे अच्छी जेगुड़ा अच्छी तो से गुड़ा मुझे देखे दूँ बाकी ये देखो चूड़ी मुझे सावित्री व्रत लगे चूड़ी पिंधि दीप आ बाकी ये चूड़ीटा भी अच्छी एति ये चूड़ीटा बाप घर देते नेल पॉलिश आ मेहंदी हाँ देते मेहंदी मुझे कितु कटेनी मेहंदी हाथ कटेनी आपको रखीदी रजरे हाथ मेहंदी करमी सावित्री व्रत करमी ये सेमतिका अच्छी बाकी शाढ़ी आप देखेनी काच तो देखली नेल पॉलिश आ सिंदूर अच्छी पतरी से सब आपण मैंने तो जानी से सब साधारणतः स्त्री लोक मान सब आसे बाप घर तो आपण मानक मो शाढ़ी देखो खुली तो टाइम लगुच जरी भी बाहरने सीना गोटे हाथ कैमेरा धरके आ गोटे हाथ काढ़ला बेलू अड़ुआ हो तो मैं फास्ट माने फ्रंट कैमेरा आप देखिए दूसरी बैक कैमेरा करके देखी तो देखु मत केते खंड शाढ़ी मिली और किए किए सब देन तो यहाँ देखो ये शाढ़ीटा यहाँ माने मो बाप घर आसला नना आसीला किणी तो ये बारिपदार हिं किणी सी आसिक नानी की गोटे मत गोटे किणीला यहाँ हूँ पाटटा गोटे तो मुझे भल से खुलिकी आपण मानक मुझे बैक कैमेरा करके देखेमी एमती देखी दूँ देखो तार आंचलटा एमती आंचलटा यहाँ आंचल आईटा है ये कलर शाढ़ीटा तो यार मुझे ब्लाउज कटे देदेमी ब्लाउज कटिंग करके आसला पर मुझे रजर भाई पिंधिकी घर को जीवी तो केमती शाढ़ीटा मत निश्चय जनइबे यहाँ गोटे आउ एका एका कैमरा धरके करवा बहुत कष्ट तापर आ टेंशन सोनू हॉस्टेल से माने रहीबनी बोली से पलि आसब चलई यात्रा सकाଳେ नहीं छाड़ी दे आसला बेलू कांदी चिड़ी जो होची पुणी संध्या बेलू दौड़ से रहीबनी से गरम रही पारिबनी सेठा खाद्य तो पोषौनी तो बाध्य होगी आम से आनिबा कि नबा आनिबा करवा किस करवा से कौन से पढ़ो जदि कि जावासवा कर से रहीबनी से खाद्य तो पसंद होनी से टेंशन भी गोटे रही तो आपण मानक देखनी तार हॉस्टेल जाइए केते दिन रही कि ना पुणी से पलि आना तो रज छुट्टी अच्छी तार बेडिंग बस्त्रा भी सब पलि आसी किंतु टीसी काढ़ाई से तो जे स्कूल पढ़ुला टीसी काढ़ी प्रिंस स्कूल एडमिशन कराइला किंतु सी रही कि सेठू आसो एत पर्यटन डिसीजन आम नहीं रज छुट्टी खोला पर जना पड़ो जदि भी से रही से रही कौच जावासवा कर देखा कौन हो जावासवा कर कि सेठू आसिक पुणी घर पाख के स्कूल पढ़ो तो आपण मैं जनइबी तो सेटा गोटे टेंशन सी माने से इयर तापर आपण मैंने भल लाइक करना देखुना सेयार करना से करूँ सोनू टेंशन से वीडियो 10-12 दिन है बंद कर देती छाड़ एत सब कथा कहबानी शाढ़ी गोटे देखी आगे देखे दूँ यहाँ गोटे देखो ये शाढ़ीटा ये शाढ़ीटा केमती मत निश्चय कमेंट यहाँ आमर पतिदेव देते
ସାବିତ୍ରୀର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା କହିଥିଲି ଯେ ନନା ଦେଇଛି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ବାପ ଘରୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧତେ, ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରତିଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ହାତ ବି ବଥା ହେଲାଣି। এইটা ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ନା ଖାଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଲେଖା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦିଅନ୍ତି, ତ ମୋ ଯାଆଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ମା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବି, ବାକି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରତିଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ। ମୋ ହାତ ବି ଏତିକି ସମୟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ମୋ ହାତ ବି ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଶୋଇବୁ ସେଠି ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି ଖାଲି ମୋବାଇଲ, ଘରେ ରହିଲା ମାନେ ମୋବାଇଲ, ପାଠ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି ଉରି ବି କାଲି ହେଇଯାଇଛି 2 ଦିନ ତଳେ, ରାଗିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଉନଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚିଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଟିର ମାନେ ଘରେ ରହିଲୁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ରହିଲୁନି, ତୁ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼, ତୁ ଖେଳ ବୁଲ କି ମୋବାଇଲ ଦେଖ, ତୁ ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ ନା। ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ତା ଇଚ୍ଛାର ଲାପଟପ୍ ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପାଟି କରିନି ଯାକ, ସେ ରାଗିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି, ସେ ଶୋଇକି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା କେମିତି ଅଛି ତ ଦେଖିନି, ଖୋଲିନି। ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା କାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ମା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଭଲସେ ଚଳେଇବି। ତ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିନି, ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଲଗେଇଥିନି, ପୂଜା କରିଥିନି। ଏଇଟା ଯେ ଆମର ପତିଦେବ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିନି। ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିନି, ଏମିତି ଚଉତେଇକି ରଖିଛି। ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ପୁଣି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଞ୍ଚଳଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପିନ୍ଧୁଛେ ନା, ତ ବହୁତ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ନନା ଦେଇଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଗ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ତ ମୋତେ ନାନୀକି କିଣି ଦେଇଥିଲା, ଭାଉଜ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଜି ଦେମି କାଟିତେ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଦେମି କାଟିତେ। ରଜରେ ପିନ୍ଧିବା ଭାବୁଛି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ତ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ସେଇଟା ହେଲା କାମ। ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସୋମବାର ଆଇଁଷ ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାତ ଖିଆ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲା, ଛତୁଆ ଖାଇକି ରହିଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି। ପାଠ ପଢ଼ତେ ନ କହିଲେ ତାର ଭଲ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖିବ, ପାଠ ପଢ଼ କଥା କହିଲେ ଚିଲେଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନଥିଲି। ସେଇଟା ତା ଟ୍ରଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ରହିବ କି ସେଠିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବ, ତାକୁ କହିହେବନି। ଯଦି ବି ଯିବ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଟ୍ରଙ୍କ ସବୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କୋଣରେ ତାର ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ ତାର ଥୁଆ ହେଇଛି। 5ଟା 6ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଖେଳତେ ଦୌଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ରଖୁଛି।